ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ 26ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೇತ್ರಧಾಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಸೈಕ್ಲಾಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇತ್ರದಾನಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. Okay. Any questions? Okay. Now, would you guys mind coming here onto this side? Two people at a time. फोन पे ರಮೇಶಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಾಗ ಇದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು meeting many more patients. A couple of points. Dr. Sheikh Grace talked about the advancements in the technology and the eye surgery that has happened. Here is one patient standing in front of you, who has been through this surgery, and I was out in 5 minutes from the operation theatre, and just a monthly visit and a regular checkup, annual checkup. I think I can see the world much more clearly. Dr. Sri Grace mentioned about the support that Koshika has been giving to the hospital, the charitable hospital supported by Netradhama, that is Shraddha Eye Center. I would just like to say that we at Koshika do not see this as a service that is being done by us or a help being given by us to the society. We think it is a privilege that has been given to us by the God to serve the society. We think we are privileged to be in that position where we can do something for the society because we have been the privileged ones. And I think we will never stop short of that. And as doctor mentioned that till date we have sponsored over 14,000 eye surgeries, and we will continue to do that. And we have tied up with many other hospitals also. And we would like the media to do their job to bring more and more needy patients who are either not aware or IOLs like multifocals and EDOFs where the patient need not even wear glasses. So even if they have a power before, after cataract surgery, the power can be corrected along with their cataract, and then they can be free of glasses and they can have a better quality of life. So this is what we want you all to do today. That is the whole purpose of this cyclothon that is being organized, is to make the public aware that yes, cataract is the leading cause of blindness. And we at Netradhama and Shraddha are trying our best to reduce the cataract burden. At Netradhama we have the latest technologies. We have laser cataract surgery. We have the latest intraocular lenses. It's just a 5 minutes surgery just under topical drops where it will change your life. You can have better quality of vision. You can get rid of your glasses. You can see the world brighter and clearer. And even for patients who cannot afford, at Shraddha Eye Care Trust we do free cataract surgery, and we have our partners like Koshika Foundation. Koshika Foundation has been partnering with us for screening patients. So we conduct hundreds of screening camps every year, and almost about 10,000 free cataract surgeries. We bring patients from the rural areas, keep them in our base hospitals, do the surgery, feed them, take them back and do the follow-up. And Koshika Foundation has helped us in doing nearly 14,000 such free. और उसके अंतर्गत हमने आज एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की है. नेत्रधामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, नेत्रधामा स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री, श्रद्धा आई केयर ट्रस्ट, कोशिका फाउंडेशन एंड सन फार्मा के साथ में मिलकर इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि एक साइकिल रैली है टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैटरैक्ट. तो अब कैटरैक्ट ऐसा है कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा अंधे लोग इंडिया में हैं, और इसमें से 80% होता है कैटरैक्ट की वजह से, और कैटरैक्ट इज़ रिवर्सिबल, इट इज़ प्रिवेंटेबल.
एक 15 से 20 मिनट की सर्जरी में उनकी लाइफ चेंज की जा सकती है। अब ऐसा है कि इंडिया के जो ब्लाइंड है उसमें 12% लोगों को तो लगता है कि ये भगवान ने उनके ऊपर पनिशमेंट दी है। उनको ये भी नहीं पता है कि हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सकता है। इसलिए हम मीडिया से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारा ये मैसेज, हमारा ये पैगाम उन तक लेकर जाएं कि कैटरैक्ट एक बहुत सिंपल सर्जरी में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, नेत्रधामा में वी हैव वन ऑफ द सबसे अच्छा कैटरैक्ट प्रैक्टिस इंडिया का नेत्रधामा में चलता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड मशीन्स हैं। डॉक्टर श्री गणेश हमारे चेयरमैन इज़ नोन एज फेको मैवरिक, ये दुनिया के लीडिंग कैटरैक्ट सर्जन। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत डॉक्टर श्री गणेश दुनिया के नंबर 1 टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जन है। तो हमारे यहाँ पे कैटरैक्ट सर्विस बहुत ही वाइड और वेरी पॉपुलर है। उसके सिवाय आज कैटरैक्ट में अलग अलग रेंज की लेंसेज आ चुकी हैं, 100 रुपये से लेके लाखों रुपए तक। और उसमें बेसिक चश्मा निकल सकता है, दूर का नज़दीक के सारे चश्मे निकल सकते हैं। तो ये भी आ चुका है। ठीक है, इसके सिवाय श्रद्धा आई केयर ट्रस्ट में हम साल की 10,000 फ्री कैटरैक्ट सर्जरीज करते हैं। वहाँ पर फोकस करते हैं बिलो पावर्टी लाइन, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं गांव में, स्लम्स में, ओल्ड एज होम्स में। और तीसरा हम फोकस करते हैं ट्रक ड्राइवर्स पर। ट्रक ड्राइवर्स की इंडिया में बहुत बुरी आंखें हैं, तो हम उनके ऊपर भी फोकस करते हैं। कमिंग बैक टू कैटरैक्ट, हम लोग गांव-गांव में जाके कैंप्स करते हैं श्रद्धा आई केयर ट्रस्ट। वहाँ पे कैंप में से हम पेशेंट्स को अपने साथ बेंगलोर लेकर आते हैं। वो हमारे साथ 2 रात और 3 दिन तक रहते हैं। हम उनको 5 मील्स खिलाते हैं, हम उनकी कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं, फिर उनको वापस घर पे ड्रॉप करते हैं, फिर 1 महीने के बाद जाके पोस्ट ऑप चेक करते हैं। ये पूरा का पूरा उनको फ्री में करके देते हैं। ये इसीलिए है कि डॉक्टर श्री गणेश का बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है कि उनके पास पैसे नहीं हैं बेंगलोर आने के, यहाँ रहने के, खाने पीने के। तो अगर हम उनको पूरा फ्री में नहीं करके देंगे तो वो सर्जरी नहीं करवाने वाले, राइट। तो इसलिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। आज श्रद्धा 20 साल से ज़्यादा हो गया है ये एक्टिविटी करते हुए, और नेत्रधामा को 30 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसके सिवाय हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनमें 38%, 38% को कैटरैक्ट हो सकता है। तो उनको हर साल आंखें चेकअप करवाना ज़रूरी है, लाजिम है, ज़रूरी है, राइट। अगर वो चेकअप करवाएंगे और हम उनको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं तो सर्जरी सिंपल होती है। लेट डिटेक्ट करते हैं। Good morning. I am Dr. Sri Ganesh, Chairman and Managing Director of Netradama Super Speciality Eye Hospital and Managing Trustee of Shraddha Eye Care Trust. Today we are pleased to tell you that we are conducting a cataract awareness campaign through a cyclothon. Through cycling we are conducting awareness for the public about cataract. June is the cataract awareness month. Cataract is the commonest cause of blindness after 50 years. Almost 66% of the blindness in India is because of cataract. It's a reversible blindness which can be solved by a 5 to 15 minute simple operation where we just put drops and do it. The technology is very advanced today. We have laser cataract surgery, we have micro-incision cataract surgery and phacoemulsification, where through a painless 10 to 15 minute surgery your vision can be restored. We also have premium intraocular lenses like trifocal lenses, extended depth of field lenses, where you don't have to wear glasses after cataract surgery. Power also is corrected and your quality of vision improves, quality of life improves. So if you have any blurring of vision, please. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಅರುಣ್, ನೇತ್ರಧಾಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಪೊರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೊರೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಅದು ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್
ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದ ಅಂಧತ್ವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಉದಾಸೀನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಐ ಕೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೊರೆ ಬಲಿಯೋವರೆಗೂ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೂ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯೋವರೆಗೂ ಕಾಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೀಳೋದು, ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಏನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೀಡಿಯಾವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಂದ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತುಂಬ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬೇಗ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು 40 ವರ್ಷ ಅಂತೆಲ್ಲನೂ ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50-55 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪೊರೆ ರೋಗದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ವಿಷನ್ನು ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚದರ್ದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಅದು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಅರುಣ್, ನೇತ್ರಧಾಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ News 26 ಕನ್ನಡ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.